Good morning, everyone. English to, ha? May butang mga iso ko ni Kristo. Amen. First timer ko na nakaadto diri sa chapter Tiglawan diri sa ano? Sakop ko nilo so. Tama ba? Mali ko. Mali. Kami tama. Kamo matagal din, hindi kamo ang tama. So, mga igsoon, good morning sa tanan. May butang na tanan. Igsoon ko din ng Kristo. Malipayon ba kitang tanan? Nga karon nagkita ta. Mura mga malipay, bati pa kong naon. Napagwapo ko po. Maison, sa among pagbisita diri, ang purpose na mo is makahatag og kaayuhan o importante gyud nga ang purpose na mo diri is to magtudlo sa pulo sa Ginoo. No? Di ba? Kay nindot kay natong tema, taas pa niglabayan ako ni, pero dili na ko mo nakbit, no? Tagaan itong bersikulo ani kung kining sumala sa pulong, sa ako nasabtan ani. Kining ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, 14 atong sa 19, taas-taas, di ba? Sugod ka sa verse 14 atong sa 19. So ato na lang ni siya lakbitan na lang kung tagaan na to ni siya general nga mga konklusyon sa Biblia para matubag sa Biblia unsa ning buti pasabot aning usa ka magtratrabaho nga nahimutan, di ba? So pag magtratrabaho nga nahimutan kana bang nagustuhan sa Dios. So mao nay ato ang tagaan o mga panalong binagi sa pulo sa Ginoo, kaya pulo sa Ginoo mo matubag, no? Amen. Dili ang kami sa among kaugalingon, dili ang pulo uno sa sinugdan mao na ang pulong. Og ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong, og ang pulong nahimong tao. 1:14 ipon puno siya sa grasya kamaturan. Ipon kanato. Kinsa man ang puno sa grasya kamaturan? 1 Juan 1:17 mao si Ginoong Hesukristo. Siya ang grasya ug ang kamaturan. Amen. Wala may lain. Alangan ako. Sila, dili. Ang pulo sa Ginoo, isa ra. Si Juan, nagkaka mo kopya. Juan, Kapitulo 1, 17, si Hesukristo, Jesus Christ, siya ang grasya o ang kamaturan. Amen? Klaro ba? Para ato masabtan, bago ta mo balik sa ato ang tema, 1:14 size. Siya gihapon ang Jesus Christ ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Amen? Napay tao gingon, siya dalan. Kaya kitudloan mo diri nga naa na po yung nag-ingon nga, siya na po na dalan. Sikwa na po na dalan. Dili ba yaman? Kaya na to, magtuon ta sa kasulatan, mga igsoon, kay daghan kayo mga mili, nga mga magtutudlo, nga hiwi sa pagpadapa sa grasya, sumala sa Judas 1, basahin kay wala ni Kapitulo 1 hangtod sa 4 ni siya. Direct ni siya sa verse 1 to 4. Bantayan Judas, versikulo na to sa 4 ni may kapitulo. Isa na nakapalit. So, karon ato palakpakan na po sa Ginoo. Bago ta mo bakit sa tong tema karon, kay nindot kay ni. Sa balay paglangan, ato ning isgutan. Kining usa ka magtratrabaho nga nahimutan. Okay. Unsa man ning usa ka magtratrabaho nga nahimutan. Okay, atong basahon. Sugdo na to ni siya sa 14. Kay best to verse ako ihatag ning mga bersikulo karon. Sugod ta sa 14. Asa na to eraser? Okay. Ato na ni erase kay ihatag naman ako basig wa mo lang ka kopya. So kabalo naman mo siguro ani. So, backing ka diri sa atong tema karon. Magsugod ta sa bersikulo 14. Verse 14 ta. Unsay mga labayan ani? Kani 14 anay ta. Muuna kay taas pa diyan to 19 pa Iya ko na liilan mo ron. Ay magkabalaka kay tagaan ta mong mga bersikulo ani asa na to ni kuwaon ni mga tubakan. Okay. Ang pulo sa Ginoo nagaingon diri sa
Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, 14. 14 sa ta, sugod tas 14. Ingon siya, paminaw na tong pulo, importante ni. Maminaw ka sa pulo sa Ginoo, aron dili ka madaldal. Kay importante ning pagpaminaw sa pulo sa Ginoo. Amen? Siya. Pahinumdumi sila ni ini. O sa may ipahinumdum? Ang pulong sa Diyos. Amen? Ipahinumdum. Ipaibalo, iparimay. O sa English pa, iparimay. Sa Bisaya, ipahinumdum. Sa Tagalog, ipaalala sa kanila. Ipaibalo. Okay. O, ipahinumdum sila, pahinumdumi sila nini. O, pahimatnguni sila sa atubangan sa Ginoo. Dua. Ipaibalo o ipahimatnguni sila sa atubangan sa Ginoo. Dili usa ka tawo sila, daghan. Amen. Pag sila dili na singular nga words, kundi dili plural na siya nga words, daghan. Amen. O mana paminaw na to. Una-una, pahinumdumi sila niini. Unsay pahinumdum? Ang pulo sa Dios. Ikaduha, o pahimatnguni sila sa atubangan sa Ginoo. Sa paglikay, sa unsang pagpahimatngon. Pagpahimatngon diya sa Ginoo sa paglikay sa pagigladtugi bahin sa mga pulo nga dili makahatag og kaayuhan. Hinunua, magadaot lamang ni atong nanagpaminaw. Mauni ipahimatngon unsa? Una-una, ipahinumdom. Ipahinumdom. Unsa man ang ipahinumdom? Mao ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao ni ang ipahinumdom igsoon. Amen. Unsa man ipahimatngon? Ipahimatngon eh. Oh, ipahimatngon eh. O ipahimatngon. O daghang mang words ani. Ipanghima. Sama ni. Himatngon. O ana. Unsa man